مرحبا بك مثلا اسماء الزفلاون مرحبا يسون ارتصالات مغرب تسنات مرحبا يسون رواهي البوساق ديانت بوساقي مثلا مثلا يا السبت نسود تيدياني نعطي مسين نهضر فلست دي الدور تي قعدان دي سمانه قعدان ودنا وكرا ان في كونات في كنت مغرين سنه مسالينا كي اد سمكتي براكتي ديالني قدر كثرت تاطاس ديالنا البودكاست مناكي سا نفضل نهضر فكره ديك السوت تم زود نفضل نهضر في نيرومتي السوسيال تمرتنا عندها مازال اطاس ان مولا اطاس لسان ديك قدشنا كا باش صوت نسن علم دبر تمرتنا السوسيال مازال اقوى تمرتنا غيمي الكنابست هانو غاد الكنابستيمي سمانا جيملاند باش هذو ولين اشو لا ريبوست نسنا في لا ديسيزون مساب نغبريت تغال فواليس يمكن تقارنو هني ايمي توغيا تخلص اطاس ايس المدن خمنا كلا كراف نوني قال كساس شهريا سن سمانا جيت ناد نسات توغي اتسوغال في توغي ناس تخلص ناس نتفكلي جوني خمنا كراف وكيك جان الكنابست يفادوا بالك سمرنا دوغان اروس نداد نسن على كراف نسن ديال الجهه نظام إمجاين لي ريزيدون لي ميدسان ريزيدون هوني داغن خمنوا انسكالاسيون بيسك اساكي ديسيدان يعني وقعد خدم دي مصطفى باشا باش ادخل ديميسيون كوليكتيف وديال الجنرال سوينا نايني بلونش ساكيت مثلا ادناض مسلتاكي اين عنان انر اسرتي ماس بوتفليقه ماس بوتفليقه ولا سمانه كي داغني ملا دوك ديال غلافن الكونساي دي مينيستر نغلاف مسلتاكي عاد كن تمغني مثلا عندكي ام خوالان بوتفليقه مكتوى ام خوالان اشو دينا نا سورتو الكومونيكي الكونساي دو مينيستر ديال الجنرال لا فيمي انر تدم سال في مسا كذا سمانه كذا يحضرد اني انا لا بلونشا بين ماس ويحيى هذا سمكتي ماس ويحيى ديال الوقتيس يمي دفكا لا سوليسيون كي انك تجي تسفرانت دابور باش نخلص الشهريه يخدم لنا وثاني انك تمسى تجيز ماده والخير مشيتو راه بصح ديال 2022 سكاد نغال اروال لا فامي ديال الجهه مثلا نحضر في السوق كورياس سوق طوموبيلات تمورتنا غيمي اطاسي دينان ستين غروند ارناك دي تمورتنا ترات مثلا المعقول تاكاروز تمورتنا سوا بالك 3 ارتيكل كورياس سنزون دي الاوروب اشيمي مالغري يعني لا كاليتي بالك مخالفه مثلا دوغال المارشي كاين النوطوموبيل ديغن تمثال تنقالوا تنهضر افلارو لاسون العلاقات قال امدبرن لوكو لي والي سورتو لوك ديم دا نيكس دان دي تمناضيني سورتو من لا فيديو كي فان الوالين بومرداس امكي خدم وكذا كلا تلاوين صفات درفاره باش اشتكيت لي حالات عشيت ولا امشي احتقاف انسقيت مثلا ادنو غارد انا في العلاقات كي قال لي ريسبونسابل لوكو لوك ذا امدان لوك ديال الجزائريين مره مثلا قبل ماذا ديغ انين كونا بس على كاسينا مثلا سي عرب وكذا من ناي اقديم تقدر تستيث زوف لك سي عرب الزول سليم زوليم دوكال ثاني تم قران تم عرضهم مثل النظام المغاربيه ماشي بوق الف بن معمار وكذا عند لما غنى السيتيث ديالو كي الناس زوف لك سيما زول سليم زوليم دوكال زول فلاعون تنمير في الناس مثلا مدني ماسينيسا يونم دبانو كافان جيل جديد زوف لك سيما زول سليم زول وقت كذا اسمه قولنا زوليم دوكال عندكم الحرمه ديال تنمير يعطيك الصحه قبل ما يمكن نعمل نقرا شكاو قلت مثلا تيمساني بوساكيفا كنا تسلم نخمد ديوت الفيديو فيديو نا الفيتيت خمد مثلا نصيره افتمساني بوساكي سنسل ودن ولا غور لي حالا تمتي نتمورثنا تسيني قمانة تركض على دغاغ من بعد ميغ إديوغال الخلافة راه تكميلا يرث نغلاف نترفقا ياك ذا الكنابيست أياكي من بعد ميثوغي نوريا بن غبريطة تخلص السلمذان يخدمن لاغريف وتقما دارويث استخر ألا ما خدمن لي غوكوغ أياكي ذاين يوغي للسانديكال كنابيست ثيرسيغ تسين ورعاد نفسي يارسن ما إلا ذي مجايين مازال تكميلن دوك نحفوس الخدمة قمنا تساعدين الامتحانات نسن لان كران سبيطارات ندا الا تقلاني مجايين ناس ذاكن اذ تخرن جميع ما إلا يكمل أسعوزي مضبرن ما إلا ذي حالا تذمسا تينون صفرا حرا الا دغاغ بعد الرافولان كارو خدمان يمثلن لا فامي ديال زان غار تمورتنا إقوالان ذاكن لا بلونشابيين غري ساوى احمد ويحيى غنغلا مزوارو تمورث تين اريس خشمن تمورث ذي الحيضة يمسناون لا فامي نثني ولا ذاكن الحل ذي ثرطال يعني غدر ظلت مورثنا غيدري من دوك صندوق تدريمة الجناس إيوكن أترف ذي مانيس وتسفع ذي تزغانت إيث تسيدير
لا معنى نحصى ذاك نحلاكي ذا فريد جيت الحياة جيت مرثنا وذويني صعبان وذوين السفوغارة إمي أن ورا يضمنن ذاك يدري من أجين ترطال وتروحون راه غاكا بوكا وان ورا يضمنن ذاك انت مرثنا آتي الزميرات سير طلافينس سير زاث على دغامارا نحصو ذاك انت ذا مسافة غناو تسيني شدن غار البترول يغلين دي السوما والفساد ذوين يستهثوتين ياك تيسوديوين ندولا تجعلت سنين خرونياك إحريشن أشحال دي سنفارني فذان متشن يدري من نسن قيمنا كن أشحال اللي بتجي يوغالن غير الجيف تواغبان أحريش الصناعة طونوبيلات ذوين يثقوا ثكر ضاغ تسجعلت ذلا مافيا غيك تحكي من ذيكس ذاك الوالاني سرتيا تبزنيسن ذيكس أكنيسن يهوى يسنتلناكي مرة ذويا ذي ساعة نزال مقار ذوي ذي غافن غاف طفلا غنجموع ان قارون تسقامو تسين غلافن يكحضر فخامته سلوين تمور عبد العزيز بوتفليقة وذوين دي فغان سكران القرارات إيالات الزين تنظن أم القرار وسفدد الأكاديمي تمازيغث إيوالا نكرا ذا غبار سلن وذا سوجد ثالث تيس 5 شكرت مثلا الناصرات دوغيت مثلا نقد إن فقونا الحرماء في تمثالين الدنيا هكا يقدر دي الدور يقعد دان تم زوتات مثلا فادو غلا أرونا رومتي هاني شعال مازال يرقي داران ولا نكنا بس نقالي فاد ووال تحفز لاكرافينس خاطر مسفهمن سورتو يعني يستنكود تليفون سكساون ناس وغالثد واتنفرو سمانو بعد هنا هضرنا تملانا بالك دوغانا لاكرافيكي هضره لكن بس يمكن تقنكنا على اي تي بي جي سي عزي قلت لنا نزول في اللون نزول اذا غادي توالين انت اذا غادي توالين جو نسي با وزما غير كيدينا بلي الكنابست اي تي بي جي نا خاطري الكنابست est un syndicat il est composé d'enseignants qui sont des adultes c'est pas des enfants donc اسباسا نزميرا راه نختي ذاك سليم بلي دي ثمورتنا الى القانون لانت الخديش فاندا نظام القانون يا دو لوا يا لا 9002 يا لا 9014 اذا كسمحن يخدمن يوكنا تخدمن لي سانديكا باش كنا دافعنا في الحقوق نسن دافعنا في زرفان نسن Après, la représentativité syndicale n'a jamais été respectée, dit Mourtena, étant donné que le pouvoir, il n'y a pas une volonté politique pour aller vers des élections, ce qu'on appelle des élections professionnelles. Il y a des syndicats qui représentent quoi? Si le CNAPES, ils ont entamé une grève, دي خرنت مورا دي فقايتنا تيجوزو شهر شهرين دي الجي دي زرغاره دي بليده وزرغاره شحال مزراب بلي تيجوزو دي فقايت ساعه دوري يعني طري لونطون تيجوزو فقايت وبليده تيجي تمناض انك نطنط فوالا دي نقرص ملاح لو كنابيست دونك داكي arrêter une grève sur un coup de téléphone la question que je me suis posée داكي même اندلت لي انستيتيوشن تمرتنا Maintenant, les institutions, on les met de côté facilement. Mais je ferme les menaces. Il a dit le ministre du Travail, le ministre de l'Intérieur, le ministre Hamdou Yahya, qui les a traités de pirates, on a la justice. Quand on fait actionner la justice, quelqu'un se redemande la justice, l'instrumentalisation de la justice. Il y a quelqu'un qui décide que la grève est illégale, sauf le chiach, tout le monde Mais là, تقدر la justice, تقدر les pouvoirs. يعني il y a فرقا les pouvoirs. Normalement, le pouvoir judiciaire a décidé d'une chose, c'est à lui de revoir. مسعى الحق للشيخ هكذا ولا نغالا. Maintenant, ça ne se passe pas comme ça, étant donné un coup de fil, ils ont repris le travail. Et avec un autre coup de fil dernier, et je savais, mais je fais un déchet d'ina, il n'était de yon boum d'accord, c'est mort. Il n'est que où tu t'as fait l'im, elle tu t'es mzin. Où gal le knapest, déchet tu revendiques la réintégration, بقدني سفران, الخلاص les 2 mois نقمناكني. Donc la plateforme ni de scan, ni de Stinian avec le ministre de l'Éducation sur la maquinée, donc ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui le CNAPEST, il rémanisse dans une impasse, c'est un en face un mur, c'est un en face une dictature, زران بليك ماشي بن غبريت كي ديسيد ماس بخالفه هو لقي يعني بالك وقيت جاني كرا لي زوبسيرفاتور كي لا اي تي بي جي قالوا ديبي لا فين بلاتفورم دو ريفونديكاسيون تورا يخدم لا ريونيون سماناكي جوست بور دوموندي لي سالير اكس نكا دي شغلات كاع دراني المواقي بي جي اون بو زمادني نهضر فلاس دي ليكزامبل ماكي
Malheureusement, c'est une habitude dans la gestion des conflits sociaux des Tmourtna depuis pratiquement 88, elle se fait de la même façon. Toujours, il y a une ouvrière de boin. الحكم يعرض des biens, et ça, les techniques ينس. كاين عندي يتصغير الحال عطاس c'est que les syndicats qui اللي ضواقي نضوايض نضو ذاك النظام il faut que les syndicats existent, il faut qu'ils existent malgré tout, parce que c'est très important. أين يوين les revendications d'une corporation, que ce soit les profs, les médecins, quelle que soit la corporation, qu'il y ait des syndicats de différentes couleurs, avec des noms différents, par contre, le pouvoir en face, qui est un partenaire inévitable, c'est très important, il a ses propres techniques de gestion de ces conflits, et c'est les techniques de déstabilisation, de discrédit. Donc comment est-ce qu'il fait? Ça, il pousse au pourrissement de la situation. Une fois la situation donc à ce moment-là, on oublie la plateforme initiale de revendication, on revient, c'est-à-dire on a limité un peu les pertes, ce qui est tout à fait normal. Et c'est la même chose qu'on utilise. L'une des grèves qui a duré, c'était, j'étais étudiant, c'était la rentrée 91-92. On n'avait pas fait de rentrée universitaire en 91-92. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, juste avant les élections, les élections des Mjoumin, curieusement, ils ont décidé, et c'était une grève qui était à l'échelle nationale quand même, juste une semaine, 10 jours avant les élections, ils ont signé, enfin ils ont repris. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu par rapport à une Idmoun. Ils ont repris les cours. On ne peut pas dire qu'ils sont piégés parce qu'il y a une logique. Il y a une logique dans laquelle le système est qui a un rôle. Parce qu'à la fois, c'est-à-dire que c'est lui qui paye les enseignants. Donc les enseignants, quand on fait grève, c'est-à-dire qu'on ne touche presque rien. Et le rapport de force, jusqu'à présent, il est toujours en faveur du pouvoir. Parce qu'on n'est pas en démocratie, hein, donc il ne faut pas... La méthode du pouvoir depuis 88. Il y a un autre exemple, par exemple 2001. 2001 حمدو يحيى il a réussi à casser le mouvement berbère الوقتني la Kabylie والقبائل دبونا قايح الوقتني enfin dernier mois تنبوت بالك تمازات من داوت هذا تمازات يناير استعفنس بصح الوقتني il a brisé tout, pourtant le mouvement était quand même يسعى أزاليز الوقتنين à la fin ودن بوال هضرة على la méthode qui دينك maintenant بوخالفة elle s'applique aussi ديال تمثال تاعين كنابست ثرا أزول فلاو أنت قلت نظن ثرا هذا الصح نغثانو مي كان يدترى ولا وياكي أوين دي فغنا ديكرا دي نادي في زرفاني نس السفر سواء يبغى ديسكر الهم سواء هذا مقارنة مكاث ديسكر دي كدينا مثلا مخلوف هذا زدفن كان امكاث ارزان امكاث ارن انا دينا يتنادي في زرفاني سثر ندي طرم من هذا يغال هذه تنادي اكد النيض هذه بدل لي ريفونديكاسيون هذه تمقر امكا اي مقر كان كيسوكس اقل رويس ترى نغثانو مي الدولايا الكومبورتمون كاينس ce qui nous frappe, ce qui frappe de la gestion, les conflits différents, soit les médecins résidents, le canapé de l'éducation nationale, c'est qu'il y a une absence totale de dialogue. Le gouvernement, il ne sait pas se mettre à table en face des revendications sociales autres. باش هذه فروثي مثال أكنت تفروني كل مدن اللي ثمورا النظام. لو كان نظروا une grève dans un secteur aussi sensible que l'éducation اللي ثمورا مدن أتحبس ثمور ثنيا نكوني شحال يجي شهرين يجي ركثن حبسن كلش tout est paralysé mais ولاش اللي مناس هذا سنكسن السالير اثن تلف المود ديالوغ قاسي سيني سابالك سقسيتو سقسني الجزائريين il ne veut pas dialoguer parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'a rien à proposer. Pour dialoguer, il faut déjà maîtriser le secteur aguinis. J'ai des doutes. Le ministère de l'Éducation maîtrise complètement le secteur de l'éducation. L'éducation, il y a tous les secteurs. Le ministère de finalement
نولث المينيستير دو كوميرس هكذا المينيستير دو كوميرس هكذا نزرى باللي les factures, elles sont gonflées, mais au sein de ce marad khadma, c'est que le centre du pouvoir n'est pas entre les mains de ceux qui doivent appliquer la loi, appliquer ce qu'il faut faire. Ça fait, c'est difficile à dire qu'un ministre qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de légitimité, en face d'un syndicat qui lui revendique à juste titre les arfanines. شغل تم صديق تفاضك فاسنسن زمرا مين صديق مقدو كيل فال بورميتر كوان سي ساعه قاك فاسنيس ني ديسيزيون يعني لي مويان بور ادي برومي الحاجه يعني بذلك تم دوغ ضغط فلا مقالات موتنا تم Oui, parce que c'est un problème important, parce que le problème de l'éducation en particulier, c'est quelque chose qui est lié à un projet de société. À partir du moment où le projet de société a été défini dès le départ, c'est-à-dire باش ولا كل نفغا نكون اللي تمور في الجزائر. Est-ce que نفغا لاكول يتعمر نقرا الغاشين لاكول سنيف كنت موسنيا. C'est très important. Une fois que le projet de société dans lequel s'insère le projet éducatif est défini, il y a la pérennité. غاسيعد المينيستر نغادن 50 المينيستر c'est-à-dire الروح البروجي éducatif il reste سي بخالف تمثل تاعي سابليك ميم لي مينيستير نيرلان ميم توليم جايين هنو فانس نافيك تيبو راه القونت لي سانديكان يا راه حليش يعني يا با مينيستير يعني نديز مرن ازن تم تفرين دونك تفرنت يعني تمثل تاعي بالك عند خاطر نزياد نوغال باسكو ا لوريجين دا شوز il y a acheté de Massini ça il y a le problème c'est-à-dire ما فقيمه en face d'un pouvoir qui en réalité n'a pas de légitimité. Peut-être la légitimité n'est désir ne trafiquer parce qu'il fait des mais là c'est-à-dire الساقيني مازال ديال الجزائر تساعد الغوفريز مازال encore les citoyens قرنك فريز مبايلك ماشي ذا فريزنا les gens ne se reconnaissent pas ما دينا ذوالين الحاجه كاينين دوله ني ماشي لنا داير ما ذكر ديال الجزائر ما شعل باش تروحوا نظر زنواراج حضر زن لاكول حضر زن لا جوستيس حضر زن لا دايره حضر زن لا ميري c'est-à-dire les gens ne se reconnaissent pas كاينين الدوله ماشي لنا نبايلك donc c'est très important. Donc le mode noir لاكول c'est très important, c'est un projet de société qui doit définir le projet éducatif. Mais ça c'est un problème profond. Il faut régler le problème du pouvoir en Algérie parce que c'est ce qu'il y a même les enseignants la plateforme il a peut-être un sentiment corporatiste, mais c'est quelque chose qui est respectable. C'est quelque chose qui est respectable et légitime à plus d'un titre. C'est très important. Mais en face, quand tu as un pouvoir qui s'inscrit, lui, dans un projet de société, dans un projet éducatif, ça veut dire déjà, si on discute, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais le dialogue obéit à des règles d'abord de légitimité. Les gens, quand ils ont un mandat, ils représentent un secteur donné, ils représentent une partie de ce secteur. C'est la légitimité. Aujourd'hui, les syndicats, avec la ministre, nous dit que c'est plus de légitimité qu'une CEF. Une CEF, elle est issue d'un pouvoir qui n'a pas de légitimité. La légitimité, la façon dont ils dialoguent avec vous, ce que c'est bon, par rapport à ce que vous avez بالك تسمعنا كنا نهضر في الوالي زعما والله لا فيديو الوالي بومر داس تفخم الباز عندها ولا تحس تحقر عن ديك ساعه بارابور تلوني دي شكلنا في خامن يعني تقات نغال لا رولاسيون غير يمد بانت مورتنا لوك الشعب مزمادنا لوك وكدو ذاكي يعني سي اون رولاسيون دام كي دينك مثلا بوخال فالوك ما سيني سا سي كاستيون دو ليجيتيميتي كي كونت يا ان مونك دو ليجيتيميتي أدفت حقراني تجد قلنا. C'est un grand problème. Le problème de légitimité. Il savoir il n'y a pas de dialogue social. Il n'y a pas de dialogue social. Le seul dialogue social, c'est en fait un monologue. Il y a le pouvoir avec ses organisations de masse. Mais elle, toujours, le pouvoir algérien fonctionne comme quelqu'un qui قدش. يقدش ما تفهم la tripartite c'est quoi? La tripartite, c'est le patronat, le JTA. Le patronat, c'est une organisation de masse du pouvoir. Le JTA, avec le pouvoir. Donc, c'est le pouvoir lui-même qui décide. Et toutes les décisions relatives au monde du travail se décident de là.
Les syndicats autonomes sont exclus de la tripartité شوار الدوغ ما لا représentativité syndicale ولاش كرا لي ميكانيزم إذاك سماحن يتمرثنا إلي syndicats باش نوزني ما نسون même si l'administration a trafiqué les élections. Donc, le responsable, le ministre, la ministre de l'Éducation, le syndicat, les enseignants, c'est-à-dire sous sa responsabilité, sous sa coupe. À partir du moment où le rapport de force qui vient, il ne va pas changer. Donc, le CNAPES, c'est le problème. C'est un problème politique. Il n'y a pas de volonté politique d'aller vers des réformes sérieuses, d'aller vers une autre forme de gouvernance, c'est-à-dire vers la démocratie. Le pouvoir aujourd'hui, la preuve, le Walid Boumardas, ça n'a jamais vu un mépris à Mina. Mais si tu as c'est pire, la حقرة c'est pire. وصار مكاسن سمني. أنا ولا فيديو ديال الولي باش تمرنا نعطي السمكتي فأيني خما كان الولي بومارداس إيميل ياخذ من فيزيتات نولي تمتنا دنورنا. Voilà, le Wali, il n'est plus un commis de l'État, c'est un commis du pouvoir. À partir du moment où il est comme tel, commis du pouvoir, donc il a bien représenté le pouvoir. Il a bien représenté le pouvoir. Donc, c'est l'image que donnent nos responsables, il est là au service de la population. À partir du moment où le Wali, qu'il est là au service de la famille, au service de la population, donc tout est faussé dès le départ. Tout est faussé. Donc Isara, il est là grâce à une dictature qu'il a mis là, grâce à un système qu'il a mis là. Belek, notre pays est gouverné d'une manière démocratique, dans un pays qui se respecte, le Wali avec un mépris pareil, il doit être démis de ses fonctions. Il doit être démis de ses fonctions. C'est le mot, c'est le mépris. Déjà, dans le regard, le Wali, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on voit le mépris. C'est il y a l'absence de la responsabilité. Ils ne se sont pas responsables de il y aura il n'y a aucun respect de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mais ثم محقرانيت ماشي سي الوالي يبدا ثم محقرانيت تنوساوني تبدا صافي انت il est dans la logique il est dans l'ordre naturel des choses يتابع كان ام كيف الحوت المثال تمام النيكس ما الدواس هكا قلت ثلاث محقرانيت ديت مورتير كليه هذا بو ياش دي الجهه اكدود ديال الجهه النظام ماشي ديال انتم مثلا اجمعتنا ابو خلفا كيف هذا هضره في مساله النظام بركه عندنا هضر دقيت مثلا كي قال لي رابور دو فورس هذا فوا تولي الشعب سكساون اذا عندنا نتر كوتي لا قد نيني باغ اكزومبل لي سانديكا ياك توا فرنسا يا ان بروبليم تروك لي شيمان دو فير ملان دو سينيغي ملان ديال كولي بور ان اكسيون كومون باش كريي جوستومون لا رابور دو فورس كي يتمور ناضاني فو دير مش كتهضر بن غبريت ناضي يهضر ويا خاطر زرا تنوحز الكنار مش كيهضروك الكناباس خاطر زرا ويا ناضلو الا نارو كيدس
لان شحال لي سانديكا لي سيكتور éducatif لي سانديكا اوتونوم بصح يا با داكسيون كومون دونك هي ريسبونسابيلتي ني بارطاجي كان نهضر في دافو خاطر دافو داني صالح داكي لو كان ماكرون كذا في مجلس وحدس هذيك فول لي ريفورم كتخدم صباح تمديت مي يافي ان رابور فاس الكونتينون مرتنا كاش بضربي كونت يفاي مانس قلنار وحدس يا با ان فورس على لوتر كوتي دونك يخدم شو يساوي شدنا بخافه ولاكي Alors, sur la comparaison, elle est intéressante à plus d'un titre. Par exemple, Manuel français ou le Zaire, elle fait 4 fois la superficie de la France. Donc, nous connaissons les régions d'Algérie. Il y a des régions où il y a une tradition de syndicalisme. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes régions où il y a des grèves. C'est toujours les mêmes régions où il y a une implantation des syndicats autonomes, autres que les syndicats le Houkouma. Donc, ce qui est très difficile, c'est de faire des jonctions, de faire des centres dans le Zaïre, de faire des 4-5 wilayas du centre. Il y a une contagion, les syndicats autonomes, c'est très difficile. D'ailleurs, à Guinée, le rapport de force, quand tu essaies de le créer, parce qu'il a exporté la culture syndicale en dehors de ces 4 ou de ces 5 wilayas. C'est un problème qui est... Bon, qui met dans le syndicat, je veux dire même il y a les partis politiques, il y a bien sûr. C'est-à-dire que l'absence de culture syndicale, elle touche l'absence d'organisation politique. Les grands centres urbains d'Il Zaïre, c'est très difficile. L'Il Zaïre, elle est grande. Donc, parce qu'on est isolé, on est esselé. C'est quoi le rachir? Puis le système il s'allie derrière le rachir. Même grâce à Kassoula, mais elle est là. Tu fais des Zaïre, tu fais des Ziouzou, tu fais des Souvir, tu fais des Gaïs, on a la preuve, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement politique d'ampleur dans une grande métropole comme Constantine, à Neva ou Lèche. Alors qu'à Neva, c'était un grand pôle industriel pendant les années 60-70. Même le début des années 80, il y a eu un mouvement syndical qui est né en début des années 80, quand il y avait le complexe de Hadjarni et tout. Quand ils l'ont liquidé, ils ont liquidé le mouvement syndical. Yes. Rapidement, ما نطف l'origine du mot الوالي. D'ailleurs, c'est un problème. يتستوشي كل مورا قلنا مورا بعرف الوالي. الوالي يكاد تعرف قناص الولاية. الولاية ça veut dire الولاء par rapport à السلطة المركزية. Donc tous ceux qui vont avoir ce statut, donc ils doivent leur nomination. Soit le wali al-amr. Le wali al-amr, c'est le tuteur. C'est le tuteur. Donc, voilà. Donc, nous en réalité, ماكينين والي الولاية. هذا اللي كتب ماشي الولاية. والي لكن يسد الناس الولاية. Voilà. Donc الوالي ذي الجزائر الولاية ينس. Donc يومي كتسارا يوينتي نومين يوينتي سارسن. Parce qu'il ne répond de rien, ce n'est pas un élu, donc il doit son poste à celui qui l'a nommé. Donc les walidis d'Il sont nommés par le président de la République, par décret présidentiel, et pareillement, c'est pareil. Donc un bon walidi d'Il, c'est le degré de sa méchanceté à l'égard des populations. Soit je n'ai pas le mépérinia, qu'on ماشي النوم نتوالي هكذا. ريبوس نزرع هذا الشديفان يبوس في السنه مثلنا وتكمل على كنا لكن المخالفه جوستومون فين يعني لي سانديكا مخالفه يتمرثنا il y a deux lois et c'est surtout la 90-14 يديك يسمحن d'abord les deux lois qui sont متواخدين du temps de Hamrouche. C'est-à-dire en fait l'ouverture démocratique يتمرثنا تواخدين ديال وقت حمروش. Mais du bon ajustement structurel, les accords avec le FMI, ils ont tout fait pour casser le front social. Nous avons essayé de créer une confédération des syndicats autonomes en 2001. La réponse, c'était Ouihia. La réponse d'Ouihia, c'était quoi? Rien du tout. Ils autorisent la création de syndicats de branches, de syndicats professionnels, de syndicats de ministères, mais
une confédération pour regrouper l'ensemble des syndicats, Dina ak bloqué. Ça, la dernière fois, vous avez interviewé Siagui, un syndicaliste que je connais très bien, Kadour Chouicha Baran, et ils ont déposé encore d'autres dossiers. Ils ont une confédération, rien du tout. Pourquoi? Le choix du pouvoir est fait. C'est l'UJTA. Vous voulez créer des syndicats pour l'image qu'ils se donnent vis-à-vis de l'opinion internationale. Il y a le pluralisme syndical. Mais en réalité, ils sont bloqués. Mais la responsabilité des syndicats. Ok, ils n'ont pas réussi à faire une confédération, mais ça ne veut pas dire comme quoi il y a, comme par exemple, le CNAPES, il a fait une action. Les syndicats n'ont pas. Donc il ne faut pas attendre. On ne peut pas attendre une autorisation ou laisser des données. La solidarité, les syndicats, il a catilé. Je parle aussi des partis politiques. J'aurais aimé qu'à la limite, les syndicats de l'enseignement, il y en a beaucoup, les syndicats de l'enseignement soutiennent les actions du CNAPES. Donc ça manque effectivement beaucoup de la culture syndicale. C'est du sérieux le syndicalisme. Vraiment, donc effectivement, puisque le CNAPES dit la grève, si vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de syndicats de l'éducation qui ont soutenu le CNAPES. Moi je pose la question. Et que normalement, le CES, normalement, le syndicalisme, c'est la solidarité. La solidarité qui est la solidarité qui est mais malheureusement, effectivement, on n'a pas vu ça. d'un côté créer une force de l'autre côté. Je vais dire, les observateurs, en tant qu'adbara الجيل الجديد c'est la même chose. Vous ne pas une action devant l'Algérie qui est en train de couler. Vous n'avez même pas réussi à faire une proposition. ماشي كان هذا qui est responsable même vous créez des partis ومن بعد vous laissez tomber les حالات donc chacun a une responsabilité. هذاك d'abord la création d'un rapport de force déjà en dehors des partis politiques en global pour pouvoir utiliser un rapport de force il faut que ça soit dans un environnement réglementé où les gens ne sont pas suicidaires. تزرد غير تزرد باللي وصاد شو ريسبكت ريان الا با دو كادر اكيد ميزار فانيك وصاد صحيح مثلا سبحان ما سنيس اول يجي بالك خطر يسهل بصح زيرات ملان بدا كله ومن بعد وتسمي با في تفرين ديال الحنون بعد بصح مراويون بوال اتكشموا متكشم مراي ونيك قال لك بس كانت اثروح دين سيتوياسيون aussi pourri que la nôtre ديتموتنا سين الهان اكاد نعرض نخدم نملي كل دي زيرال دا نملاد نخدم سيتي اون بون اكسبيريونس ورث بوضاره المراديس ورث بوضاره البغيس ثورة ذا غنثات فقد تمثال تاكيا وكذا هضرنا في السانكيام موندا بوتفليقه نكونين نفقد كونتر السانكيام موندا يا با بزوان دو لو ريبريسيزي on propose un candidat consensuel. Ça va dans cette démarche. Le contraire. Nous on travaille pour attirer l'unité, on crée le rapport de force. Nous avons l'adversaire en face de on essaye petit à petit. Le 11 mars, c'était le 7e anniversaire de Djil Jadid. On l'a fêté des Smurfs الجزائر تمغرا قرانت نعرض دير كليا وكذا قدش ندير سارت الجزائر ديال لوبوزيسيون روح ندير كليا ça peut être un point de départ باش pour reconstruire quelque chose et proposer quelqu'un ارغاز ولا يسان افوذ ثويات باش هذا يجمع لوبوزيسيون هذا يجمع كليا toutes les bonnes volontés des ثمورثاقي الجزائر pour faire face à ce déjà à ce 5e mandat et puis à tout ce désordre qui a été créé depuis maintenant 20 ans. Mais c'est ماشي ذاين سهل لكن ماشي ذاين سهل. بس بخلف اشد هذا عقد الشقيق هذا نسيت هذا الوقت pour créer une force pour créer une opposition crédible مازال ما ديناغ سو تفت في النقاد ديال
ديال كاين ثم غالينو السعوديه وفريد النظام السعوديه وفريد النظام كيوي شفان جو نو بونس بلو دير نخدم ان بروجي بوليتيك دون الكادر دي لوا دي كادر ديفيني بار البوفوار aujourd'hui c'est-à-dire c'est le pouvoir qui a les cartes c'est-à-dire كاينين تخدم ما تخدم البوليتيك ما تخدم التسارسيل ما تخدم السنديكات ما تخدم ونيوان الكادرين كيف يديفينين ديال الاطار المحدود كاين في يدي خدمه اور on ne peut plus avancer comme ça parce que ما يلاتش مضروه الناريه هي في الناغض النار تفض ثلاثينس يحدث انتد ودافو الزمير دارا نسى كاين نسى شاك فوا كيدي السيفليه كاينين دا جورج كاينين تاكو سيادر الدروات تخمط تاكو سيادر الدروات تخمط لي راكلينس pour avoir un projet fédérateur aujourd'hui qui va transcender les partis ça va être difficile parce que مخالف العشيه دونك يعني وقاعد يسوني كسنيني ولا سيرام يعني ذا يعني لقلتم لك انا صديروا ساكين لانت لي بيست النظام لانت لي بيست النظام il faut pas les il y a une régionalisation de la vie politique peut-être il faudra c'est-à-dire réformer refonder un projet politique avec l'Algérie entière ça va être un peu délicat aujourd'hui ça va être très difficile donc peut-être le fait Chourar il faut se poser des questions. Pourquoi la culture syndicale, pourquoi la culture de la revendication politique, elles sont limitées, sont peut-être circonscrites géographiquement les wilayas du centre, la Kabylie, l'Algérie, donc qui est un prolongement réellement de la Kabylie. Les circonstances sont fait que c'est la capitale du pays. Mais un problème Sagini parce que le pouvoir c'est donc il faut le déborder. Il faut le déborder. Donc les cadres définis par l'État et les limites ثلاثينية دي حدود باش نخدم البوليتيك إلا قادر رزنت. Je suis complètement d'accord avec les médias. Mais là le 5e mandat nous connaissons trop rare. داين شتاقد النظام ما لازم نتا هذاك دينين التحتيلاس يمكن هذا التسكير اكثر واحد كان تشبه حتى سوا التسكير ديال معنا نكادف كنا القانون نكون نشتاقين وقيت خاطر نزمر انا من هذا بويا ديال محالتنا من هذا يستخدم تيفرانين يعني اكني ول مرحال سيتي لون دي ريفونديكاسيون مازافرون على laquelle on tient toujours c'est باش هذه لين تيفرانين الى قد تيلي اون انستونس كي كونترول تيفرانين كاين اوتر que le gouvernement. Donc on est d'accord sur la guerre, mais l'espoir il est là. L'espoir, شاب هذا شو دينا الشعب كيقرب دوكرت عقلي يذون. أقرأ نكون عند دوكر شاب يزرع الشعب نكون وصاد شنو زمرات نخدم وحدنا لأن حواجيت نتا ذاني حواج هذيلين يخبرنا كي غاتي تبان هذا ديبكن. هضرنا في 5 موندا سي عرب مزبوط في اللقاء بيسك 5 موندا لي كونسيرني نتا l'acteur principal مازم غادي نهضروا ولا كي ايفان سمانيا كي من دوك دينا على فين من دوك ونبار الغوفرنمون تمورتنا تم زود كان في لا ريونيون كاع نجمع كيف هذا هضره في الكومونيكي تشوف عطا سيدي ولان يعني سي ان كومونيكي سي كوم سودي هضره في تمورتنا يظن هذه هضره في يناير هذه هضره في لي جينيراليتي تسول لي كونفلي سوسيو تسول المعايشه الجزائريين يا لا ساني تفضل شفت كان في الغلاء ديال السواق هضره باش ما تفهم entre le communiqué et la réalité, c'est complètement, on dirait, mais on dit que ما يتعشى للجزائر. Malheureusement, mais تكمل كنا ولا فهمت كلنا avant de nous aller parce que يعني vous Khalifa il a soulevé un problème très très sérieux et c'est un problème qui peut constituer un nouvel élan, un espoir pour les Algériens, c'est la régionalisation. Et maintenant, il faut refonder aujourd'hui l'Algérie. Comment refonder l'Algérie? Le 5e mandat, le 10e mandat, ce n'est pas la solution. Et le problème est beaucoup plus profond que le 5e mandat. C'est le problème du système. C'est le problème de la gouvernance en Algérie. C'est le problème de la démocratie, dit Mourtena. C'était une lueur d'espoir. Mais, donc, c'est pour ça il faut. Son droit à la citoyenneté. Comment? C'est la régionalisation. C'est l'une des meilleures solutions. Si on tente partout, الدنيا تكمل خطر اقلاغ ديون الوقت النظام كاين نتخممون كابيلي مي كيتخمني قسطنطين مي كيتخمني وهران مي كيتخمني السود. Donc il est temps
pour réellement rassembler toutes ces énergies-là et pour ne pas donner justement la chance, il a une forme de régionalisation politique. La guerre de libération nationale nous a donné un très bel exemple là-dessus. Nous a donné un très bel exemple. Smith Farak, l'Algérie, en région militaire, donc il y a إمنالن الجزائريين إننا دافور قبايلي إذا من بقبايل وزلن دي تامنراسيون وزلن دي قسمتنا وزلن دي وهران دونك الساكين أماكنين إذا من وهراني وزلن دي جوزو باش كده ليبيري ثمورث. Donc c'était un très très bel exemple où c'est quelque chose, c'est une piste très sérieuse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est la refondation du système politique algérien. Ce n'est ni le 5e mandat, ni le 2e mandat, ni le 3e. Le communiqué. Bouteflika, Bouteflika, je vais vous dire une chose. Tant qu'il respire, il sera président. C'est quelqu'un, il devra des meutes de quartier la com. C'est l'obsession des gens. Il dit des Boumdian, Boumdian, Bouteflika. Donc, il moute, dit la com. Ouagui aussi, il va faire la même chose. Tant qu'il respire, il sera le candidat. Je n'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Des strifs, en fait, il voulait dire Tab Jinankum, Jinan Shab. Ce n'est pas, voilà. Donc pour moi, le communiqué, il a la réunion, mais je ne crois pas qu'il s'aurait résisté à la réunion, il s'aurait un communiqué pareil. Je ne crois pas. Après, je crois qu'il porte la responsabilité de ce qui se passe en Algérie actuellement. Le problème, c'est l'opposition. Gilles Jadid, c'est quelqu'un, c'est un parti qui est très très actif sur le terrain. Hein. Tu vois, il y a de suivre. Donc très très actif sur le terrain. L'un d'autres partis politiques, mais Gilles Jadid est vraiment actif sur le terrain. Mais est-ce qu'on peut vraiment arrêter de se mener le candidat unique, un candidat de consensus? Il n'y aura pas. Un démocrate, même candidat que les islamistes. Ce n'est pas vrai. On a vécu des expériences comme ça. Mazafran 1, Mazafran 2, je crois que sont des Timlilines qui peuvent témoigner, ils sont témoins. On n'a pas les mêmes objectifs. Et à partir du moment où il y a un certif, où ça n'a les mêmes stratégies, où ça n'a les mêmes objectifs, où Chikara, qui est vraiment, qui s'accroche en fait le pouvoir, et qui قال كيني بالك الشعب يبغي هذا يدير تاكي سباني ماشي اللي كيفنوا زمان ملالنا كون ماسك الباب اسكي لحق الوقت ولا الجاني فون ديباسي la différence est que l'objectif, ce n'est pas d'obliger des courants qui sont différents de se remettre, d'avoir un programme. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif juste, وين يثدور سوايع ثاقيه وين يقدر بوتفليقه هكذا السيستم يجدي الحكم ادي دو اذنا ادي دو سي سا l'objectif. Le premier objectif, c'est une transition, c'est de faire en sorte que l'adversaire est un amzouaro. Après, une fois de faire, il n'y a pas de garantie du pouvoir. Et c'est une garantie pour aller vers des élections transparentes. Justement, le pouvoir, la garantie des élections. Mais il faut créer le rapport de force. Ici, est obligé d'être. C'est bien sûr, le pouvoir les garanties les élections. C'est des élections libres et indépendantes. ورسالة كنيس صافي نزرع نشتاقي نزرع كلها فما اكاد نكونوا نتنادي راه نسمري وقادي مخلف شحال هي قلت نسمري نتنادي كان اد نسمري لو ماكسيموم دو فورس باش اد نكوماسي غير خديم نبداو غير خديم باش اتيري اون ترانزيسيون كي فا بيرميتر دافوار دي ريغل يبان شاكا بالك شرا تمسات كاد نولا غوروس ان بروفيدور الى قاساكي كومبليتمون بصح دوغالا غا منين تاكين باس بوتفليقه باس خاطر دانس مناكي
بالك نساعة يميتي دواران فانتي دواران كوم كوا الصحة ناس وكلي بصح هو ياض وقال ساعنا نوانا تبيان كوم كوا بوتيت هي ام تي مونتاج ترى زي غلط نوالي اديني مرين ونكون ويا اش اديني مدير المونتاج قياد راه صح نعم ماشي صح نكون يساعد على كل حال مثلا نولي لا فيديو كي تبع سورتو لي ريزو سوسيو بالك فقط كوم كوا هي ام تي مونتاج ديال تمنيه تاع مسبوت في اللي قالوا قلنا على فن تنولي ودنا ولا ونات تلاقي هنا تولي ذا التليفون التلفزيون شغل ايفاند الكاس ابارامون وانا نتيدس الكاس تلاقي سي لا بروميير ايماجين بعد يمد الحاله فيديو وانا الكاس يروح ومن بعد كانت الحاله فيديو نيدا انا زدات لا فيديو الكاسني يغالد يعني اون سو دوموند اسكو الكاسني يفك نا يغلي نا اسكو يا مونتاج ميتي دار انا دوزيام فوا دانا وليت الحشيش نقنا نتيد فيها زات الحيض ومن بعد كاتسينا نوتر اونغل كاكي يبقى يروح ولا شي تيجي يعني بس قصين كرا صغار يكون ويا صورة حتى وين يغفل لنا وين ورزرنا راه ام دون تمثال يجبرنا ديما باللي بوتفليقه il peut présider un conseil des ministres وريز ميرارا يبان باللي هذيك يبان باللي ولا صوتي سور ارسن سلاره إذا قد فهم باللي إذا قد فهم باللي ثورة الشعب الجزائري الزرع يفهم لنا ريزو سوسيو وزمرنا ذاك الخنا كي كان ثاني يبان سي تو كسنسر فيما كسنسر في لنا نزرع باللي بوتفليقه كان ورزميرا راه يبو با ديريجي ان كونسيل دي مينيستر اثن ولا ديجا كدنيض باللي لو كومونيكي كان ديفرون il est complètement déconnecté de la réalité ثمور ثنا تدون الكاف نتنا هضرنا في تمازيغ هضرنا في يناير هضرنا sur des sujets qui sont pas qui sont importants mais qui sont pas d'actualité la situation économique c'est une catastrophe la grogne sociale personne ne comprend ça prouve que ça vient pas d'un conseil des ministres ça vient pas de Bouteflika lui-même ça a été bricolé par quelqu'un زرع هذا الوادي نكان وكنا نزرع مثلا من ولا لي فوتو mais c'est une bonne chose de voir est-ce qu'il y a un commentaire à faire depuis qu'on commente كاين قبل نكومونتي les images كاينين نبض مازال عندنا نولي مازال نولي عندنا الحوايج يقبل على العقل قبل على لا مورال كني قارن دير اموند دي سورا سان الزهره كي باسكو لي زالجيريان خني في غير العقل داغن باسكو تصيح يقارن تذكير ديال الجزائر وتذكير راه باسكو نورمالمون يا تو لي انغريديون سون ريوني باش تذكير ديال الجزائر وتذكير راه ماشي الخوف يوكادنا الغاشيه باسكو روان العقل تخميم نرزف الشعب كي كوميم بوكو بلو كونسيون كذابو اوترمون دي les halal الجزائر on peut avoir ce qui s'est passé en Tunisie on peut avoir même le bad ce qui s'est passé en Libye mais les Algériens dans leur immense majorité ça donne 10 سنين la guerre civile ني تخميم من quand même ils ont c'est un sens politique ils ont le sens de la gravité d'Arna ils ont le sens de la gravité c'est un sens politique ça c'est un jugement foutiste. Est-ce qu'il y a une réalité politique, ils sont conscients politiquement? Le contraire, comme quoi, la politique, ou la politique, il n'y a pas un changement à l'horizon. Là, non, ça fait pas longtemps qu'il y a des la Sina. Là, le Cheikh Lakoul qui était en grève, avec des commerçants, avec des étudiants, l'université. Je m'en foutisme, non. C'est-à-dire, sur la carnèche, chacun dans son domaine, il essaye de donc carnèche ma c'est vrai, on délégué l'avenir et les hommes politiques parce que les politiques ماشي د الحرفه ماشي c'est pas un métier c'est pas une profession sauf que كنا غورنا سوغال elle est devenue par la force des choses سوغال د الحرفه parce qu'il y a des gens qui vivent de ça il y a des gens c'est des clientèles du système politique qui est سوغال donc même l'action politique elle a perdu de sa noblesse parce qu'on a eu quand même des gens qui étaient engagés sur le terrain politique depuis des années وغالن قلبن الفيستاك نقارن دونك الشعب
زعما كنحفظ يولى ديجا يولى دونك شو يتسرجوا الشعب ماشي يتسرجوا هذه ولي غادي يفرز ولا تنسى داغن دونك ثورا ما تمسلي راك كي الغاشي دون ان كادر ان بو بلوز انتيم كاينين تهضرني هذيك تنتفض بلي كي سون تري كولتيفي اي سون طوف في دي شوز هذا شو كان ما هني دملي تظهر كاينين كل يوم داير مانيفيستاسيون ديال يوث الناح نغ لا ليميتا دي سيس لهني وقرويس سيني السينارا النيه ناثني يطلقس يطول دكوا مع نيفريس يطول دكوا مع نو ثورا لا بلوبار دي الجيريان سون ماشي طري بوليتيزي او سونس ني دو لا كولتور بوليتيك مي لي رابور دو فورس فهمنتن زرانتن دونك يون مادي روح يون سي ديفيد ثني السينارا بوندون 4 5 ans ادوزنت كانت ثيفرنا دياز على الغرصه هني اللي يتصلصن في الناس اساس في كونسيونس بوليتيك لا سي ان ديفورس دو لا بوليتيك Non, la conscience politique, c'est là des chapes. Là des chapes. Le problème, c'est qu'on a oublié le travail colossal. Il y a le pouvoir pour justement des politique au sein de la population. On a des meetings dans les années 90, dans les années 2000. أنذا نوال الشعب اسمي نخدم لا كومباني الكتورال بولاي حمد الله يرحمه باتنا يتشور الستاد بارتو عندنا نروح يا فريمون اللاعبات اذا ديال روحهم الناس الحسنى رحمه ربي وانا كنا نخدم ان ترافاي دو بيداغوجي دونك غير لو بروبليم سي كو دان كوتي ساعد لو بوفوار اذا خدمنا ترافاي او سان دو لا سوسيتي مازالت استخدامن لي زيدين ياكنين البارتي كومونيست روس مازالت تشجع عند الثوذرين وذا يعسن وياه Donc, ils sont en train de verrouiller. Il y a les poches de liberté qu'on a, qu'on a réussi à libérer. Donc, c'est parce qu'ils sont en train de les verrouiller. Ils sont en train de les verrouiller. Soit chaud, la surveillance. C'est ce qu'il dit. C'est l'économie. L'économie, le social. Donc, c'est il vaut mieux de ناخ quelqu'un qui est conscient هذا كاين بورفيك ويتكسن راه خدامينو دونك صور انت سواء ثاني ذا يديك نون سولمون سكرهن في سافير دي تمورت لو دروا لا سيتويانتي ليكزيرسيس دو دروا سيتويان نيكزيست بلو صور سكرهن البوليتيك au sein de la population mais de l'autre côté aussi slazon la population واستكنا الوقت هو كنا تخدم ذا شي كخدم ويحيى وكساون ناض شي كخدم ونا كي مونت دي فواتور كوينات ناض شي كخدم ونا دي تامبورتين الويسكي لا بيار دونك الساكي الشعب الى دونك كيلك سورت دي لازيس خاطر ايني داغ تسهكين كوم ريفورم ستركتورال ايني داغ تسهكين بور ريفورمي ديال الحون لا بلونش ابيي اذا دفضرود اي سي اون ذاين راه يضر نونكور بلوس la population. Atslaz encore plus la population, il va encore appauvrir des ponts de plus en plus larges au sein de la population. Et un aérodrome les libertés individuelles et les libertés collectives. C'est une stratégie de c'est une stratégie d'appauvrir la population pour les exactement. ويحيى الناس يديو تيكت جوع كلبك يتبعك. Donc aujourd'hui, il Donc, ils sont en train d'appliquer une politique, mais alors une politique diabolique. بس بوخلف سورتو هذا اسمح لي هذا في لابلونش ابيي قال حمدو يحيى سيتي سون ارغيومون بور ريكوبيري ان خسرنا كذا البترول لا فمي لارغيومون ديال ترزات وكليت الناس الكونترا سا فا اغرافي لانفلاسيون سا فا اغرافي لي كونفلي سوسيو. De toute façon, tout ce qui est fait, c'est pour éviter de répondre à une question de responsabilité. Depuis 1999, depuis le premier mandat, il y a eu 1000 milliards de dollars de recettes. Voilà, donc 1000 milliards de dollars, donc le système, il est en train d'essayer de replâtrer, de sauver un peu sa peau en attendant des jours meilleurs. Ils vont rééquilibrer la situation. Et il ne faut pas oublier que l'échéance en 2019, c'est toujours c'est le fond, l'arrière-fond, c'est toujours politique. Donc,
le système, il a toujours un rendez-vous avec ses échéances électorales. Il doit, je dois problème. Il faut trouver un successeur. Donc il a قد sur il faut pas qu'on se voit la face. Le FMI, c'est pas des gentils. Mais si les gens arrivent à l'Afrique, le continent le plus riche en richesse naturelle, si les pays du sud vers les pays du nord, non, il ne faut pas l'oublier. Le FMI, c'est une grande banque, elle est là, dans les sordiennes, et point. Donc c'est tout. Le problème, c'est que même les sordiennes, le nord, le sud, c'est de l'argent qui vient des pays du sud. Donc sur le mode de Noël, ça ne change rien. Le pouvoir, il a dit échéance politique 2019, en espérant trouver des solutions. Mais comme nous sommes le bassin du sud de la Méditerranée, nous connaissons la guerre civile. C'est comme ça. Voilà, nous connaissons, c'est un facteur de stabilité politique. même pas 30 secondes. في لو فامي على السيتاسيون ايكونوميك لا سيتاسيون ايكونوميك لو فامي لا بلونشا بيا كاع كاينش بايد ربي على ويحيى وميثارق تمثل كاع ننتي دير كلي يموسنا وند تمثل ثمور في الجزائر ننتي نناتي نكوني عطاسي نفقاوني تدينا نداكي ديال البلاطو يا كاع ماشي دايني يقول مني ثمور ثنا ماشي دايني يقول زمرات توال مدي ثمور نظن ما حاشا ويحيى وميثارق تمثل كاع معنا ما تمثل كاع سارقن ويحيى عطاس تمثل تاع سارقن هذه فكرة بتسوي إن شاء الله. قدرت لك يا رب وهي البسجات مثلا كمشكرات مساء زعرة تنمية تمقرض مغنى الساتيت سونسيان كاد لفافاس مثلا بوخلفة بن معمر مغنى الساتيت يعطيك الصحة مثلا كدنا مدني ماسيني سايم دبانو كفر جيل جديد مثلا ايش تمكن مشكرات الجانوي متقم وكنا في كما تمزوت عودنا قبل ربي السلام عليكم.